Muy buenas a todos, chavales, ¿cómo estáis? Soy Har y estamos haciendo otro gameplay de Sherlock Holmes. Como recordáis, en el vídeo anterior descubrimos quién fue el culpable del asesinato de Peter Carey, Peter el Negro. Y bueno, vimos un poquillo el final y esto de aquí no sabía que estaba. Me pensaba que dándole ya a continuar me saldría ya un caso nuevo, lo cual no quería que empezar un caso nuevo antes de cerrar el vídeo. Bueno, historias. Quería hacerlo, cerrar el vídeo ahí, ¿no? Ya que se me viera el final. Nada, le he dado a continuar, me salía si quería pasar otro caso. Le he dado que sí, me ha salido esta pantallita, ¿no? Que pone el fin de Peter el Negro, tu calificación, personalidad tipo condescendiente, estadísticas del caso. Y esto, bueno, es sin más no curioso. Gente que solucionó el caso del mismo modo, un 77%, y gente que hizo la misma elección moral, un 63%. Bueno, sin más no curioso, no sé qué se basan estos datos, y bueno, no sé, la verdad. Y ahora en teoría ya, mira, el misterio ferroviario. Ahora ya empezamos con otro nuevo caso. Bueno, a ver este de qué irá. ¿Qué tendremos que hacer? ¿Qué tendremos? Así como en el caso de Peter en negro tenemos, bueno, hemos ido indagando, cogiendo culpables, pero cada caso a lo mejor es totalmente distinto al anterior. Y bueno, estará bastante chulo. Bueno, le doy a continuar y a ver cómo empieza esto y a ver cómo se va desarrollando la trama de este nuevo caso que ahora mismo vamos a hacer. Venga. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Oh, vaya, un hombre sospechoso. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so Es el hermano valuable de... to the government. We are Bueno, about to espera, depart for the train station. I know. File. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Interesante. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further... Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Bueno. Esto de aquí, que es...
Bien. Bueno. Esto es lo del otro caso, ¿vale? Bueno, pues nada. Ahora tenemos que... Tengo un recuerdo del arpón. Flipa. Tenemos que hacer esto. Que no sé si lo he entendido bien o no. O una de dos. O infiltrarnos con los terroristas o investigar lo que van a hacer. Yo, si no he entendido mal es infiltrarnos, pero como siempre la cago, mejor no. Si no, caca. Vale, voy a llamar al carruaje. Espera, que voy a coger el móvil. A ver el perro. Ay, bueno, voy a mirar por el telescopio a ver qué hay. No, otra vez no. Siempre igual. Siempre lo mismo. Bueno, compa, ¿cómo llamo el carruaje este? Watson, I'll hold the cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Vale, bien. Una semana después. Bueno, otra vez a cargar. Venga. Carga sin parar. El misterio ferroviario. Bueno, parece un caso totalmente distinto al anterior. Es un caso totalmente distinto. Ahora no investigamos la muerte de alguien, sino que vamos a investigar lo que van a hacer este grupo terrorista. Bueno. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Ahí viene. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take Mind your the bags gap. and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. Oh, It's faded ¿qué ha pasado away. aquí? Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, Oh, say vaya. something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. A ese le daba igual. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Bueno. ¿Qué le habrá pasado al tren? ¿Qué le habrá pasado? Bueno, no sé si habrá algo del espacio de deducción ahora ya. Diría que no. A ver. Vale, no hay pistas. Se me ha tardado media hora para no ver pistas. Y en el cuaderno diría que tampoco hay nada. Ah, mira, sí, ahora sí. Resolver el misterio del tren. Bueno, lo de antes. Vale, ok. Continuar. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us ¡Que begin our empiece investigation. la investigación! Vale, vamos a ver. Examina las vías donde desapareció el tren. Muy bien, pues vamos. Pero vamos corriendo. This suitcase contains my archives. We can Vale. consult with it if needed. It is fortunate that we took it with us. Me gusta ir por aquí. Vale, bien, aquí está las vías del tren. Puede bajar por aquí usted, señor. Y el tren, no sé si estaba donde la niebla. Oh, esta música mola. Ole, qué bonito. Sí, un perro. Ay, que me viene a atacar el perro. No sé si puedo hablar con alguien. No habrá nadie. Vale. Bueno, lo que voy a hacer va a ser recorrer de momento la vía del tren. Y a ver qué encuentro. De momento nada. ¡Ep! ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Que no me deja pasar de aquí? No, no me deja.
Vale, vale, vale. Ok. Pues nada. What should we do next, Holmes? ¿Qué hacemos ahora, Holmes? Pues no lo sé. A ver, iré a la otra banda. Maldito perro. A ver si el perro tiene que ver algo. Esto de aquí no creo que sea nada. Vista de águila. Ay, no, esto no es la vista de águila. Que me he equivocado. Vista de águila. Que no creo que haya nada por aquí. No, de momento no. Vale. Vale, pues sigamos la vía del tren. F. No sé qué es esto. Bueno. ¿Y esto? This is the place where we saw the train vanish last Oh, night. oh, vista de águila. Railway sleepers. Nothing unusual. Botella vacía. A discarded item, possibly thrown from the train. Terreno cerca de There la are no vía. tracks or footprints on the ground. Hay algo más por aquí. The Raíles. rails have not been touched. There's nothing unusual here. Qué raro. Qué raro, ¿eh? Qué cosa más rara. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, There. Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Vale, pues vamos a hablar Holmes, con él. how is it even possible for a train to disappear? Vale, pues vamos a ver. ¿Qué me dice aquí? Localizar un mapa de los alrededores que nos será útil para la investigación. La vía. Ay, la caseta está ahí. Vamos, corre, corre. Mira qué arte que tiene para correr este hombre. Ay, cómo corro. Cómo corre. Vale, mira, aquí hay un hombre. No sé si estaba antes. Si estaba no lo he visto. A ver qué me dice esta buena persona. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. Oh, vaya. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Yo le veo cara de sospechoso a este. A ver, vamos a investigarlo. Por aquí nada, a ver. Para atrás, para atrás, para atrás. Esto de aquí. Pelo cano. LOL. Aquí esta cadenilla creo que... Ahora, ¿dónde va a parar? Manchas de tierra. Yo es que lo veo sospechoso. Una alianza. Y lo otro, a ver si es esta cadenilla de aquí. No. No. Ahí está. La insignia honorífica. Vale, a ver. Información sobre el tren. Vamos a pedirle Could you información. please give Luego el us mapa. any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Interesante. Y el mapa del ferrocarril. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. Vale, pues vamos See a you la sala de later, my good espera. man.
A ver qué nos dice el tabulador. Bueno, el jefe de estación, este hombre, 60 años, lleva mucho tiempo casado. Los restos de tierra en sus mangas revelan que es un apasionado de la jardinería. La insignia honorífica da fe de que lleva trabajando aquí mucho tiempo. Todo demuestra su voluntad de vivir tranquilo y en paz. Vale. Bueno, vamos a pillar el mapa. Esto no sé qué es esto. What's this? Bolsas postales. Vale, aquí nada. Tendremos que ir aquí. A ver, aquí sí que creo que es ya donde ha dicho que podría encontrar el mapa. A ver si es esto. Esto de aquí. A ver, sal. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Ah, mapa de las vías aquí. Perfecto. Coger. This map will be useful. Ya tengo un mapa. Vale. Hacia Londres y hacia Nottingham. A ver qué nos prueba. Aquí unas pruebas. Bueno, el mapa. Vale, ok. Ok, perfecto. A ver qué más puedo hacer ahora. Vale, vamos a recabar información. Creo que ha dicho que en su despacho podemos coger también, a ver, lo del tren. ¡Ey! Ahí hay gente. ¡Uy! Hay gente ahí. No sé si puedo ir al despacho de este hombre. A ver si es por aquí. A ver. No, porque aquí diría que no puedo. ¡Ay, María! A ver, por acá. Ah, mira. Train Service. Aquí. Vale, perfecto. Montón de basura. Vamos a examinar el montón de basura que podemos. Campana de locomotora. Piezas. Vale, nada más. Vale. No sé si aquí piezas de repuesto. A lo mejor no era aquí. Aquí creo que es... Bueno, aquí es donde... No, creo no. Aquí es donde hay los recambios. Piezas y tal, bueno. Nada. The whole train just disappeared. It's unbelievable. A ver. Y aquí. Esto de aquí. Vale. Buah. ¿Dónde me ha dicho? Ha dicho que fuéramos a su despacho. Bueno, yo le llamo despacho. ¿A qué va a ser? No, aquí no es tampoco. The entire train has disappeared. It's a disaster. Va a ser aquí. Aquí. Venga, puertas. Cada vez voy encontrando más puertas aquí. Cada vez más y más puertas. Vale, aquí sí, ¿no? Vale. No sé si... Telegrama. Message to all stations. Mr. Robinson is located at Brandon Station. Mensaje a todas las estaciones. El señor Robinson ha sido localizado o se encuentra, no sé, a la estación de Bridlington. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Vale. Vale. Perfecto. Y la composición del tren. Esto es lo que buscábamos, ¿no? Diría. Here is the train set. Vale. Perfecto. Locomotora, vagón, carbonero, vagón de primera clase, vagón postal, vagón especial. Me mola esto. A telegraph. Telégrafo. Y diría que de aquí poca cosa más ya puedo mirar. Vale. Ok. Perfecto. Vale, a ver, ¿qué más podemos? Bueno, ahora nos dice aquí... ¡Epa! Que me equivoco. Nos dice aquí es lo de resolver... A ver, conversación, la composición del tren desaparecido, vale. Una conversación con... Yo diría que este señor de aquí. Ahí está, vamos.
¡Vamos! Vagón especial. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Vale. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. Vamos. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Hasta luego, buen hombre. Ay, a ver. Vale. Bueno, ahora hemos de ir a la estación de Bridlington. Vale, ok. Pero antes... quiero ver si esta gente de aquí dice algo. Me cago en... no me deja. Yo quería ir a hablar con esos señores. Vale, vale. Vale, Holmes. Ya me voy a Bridlington, o como se llame. Yo quería ver qué me decían estos. Así como los guardias dicen solo Mr. Holmes. Bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Averiguar que se transportaba en el vagón especial. Recabar información sobre los pasajeros que viajaban en el tren nocturno. Bueno, vale, ok. Es fácil, lagazo ahí. Mira. Si esto fuera una imagen de hoy en día, saldría el señor Watson con un smartphone y el señor Holmes con un smartphone. Lo sé y lo sabéis. Lo sabemos. Vale, pues ya estamos en la estación esta. Vale, qué bonito todo esto. Vale, bueno, vamos a hablar aquí con la gente. A ver qué encontramos. Aquí un señor que me pensaba que esto era un taca-taca. Un pasajero enfadado, a ver qué nos cuenta. Ya está indignado este señor. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Vale. Está cabreado. Está indignado. Bueno, a ver, ahora tenemos que encontrarle a este. A ver qué puede haber. A ver, aquí. Ropa de trabajo, ok. ¿Qué más? Podemos encontrarle. Aquí, un billete barato. Las manos. Piel basta. Siempre, prácticamente muchas veces se basan en las manos y la alianza. Vale, guay. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid, and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Qué fama. Goodbye, sir.
Dios señor del tacataca. Al juzgar por la ropa y las manos del pasajero, parece que es un trabajador especialista, no lleva equipaje, viaja solo y no por placer. Bueno, toma el tren para trabajar y regresa a casa. Bueno, bla 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 bla. ¡Ostras! Mira que el Pancho. El Panchaco, el señor Robinson se llama. Yo le llamo Pancho. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Vaya, está cabreadete, ¿eh? Está bien enfadado el cowboy. Es un buen cowboy. Bueno, hay que mirarle las manos. Epa, aquí, ropa cara. Bueno, este ya se le veía ricachón. Las manos, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¡Ey! Zapatos de piel. Zapatos elegantes, piel de cocodrilo. Vale, ¿y qué más? Sí, anillo grueso de oro. Bueno. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Buah, tres cosillas, a ver. Los directivos, si son los que iban. You mentioned a directors' board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. Chileno I had made an Barcazas. appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. A ver el valor. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. La vendo I am a gratísima. humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Bueno. Creo que ya sé lo que iban a robar. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Bueno. Este The hombre ticket está... inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean Company. Bueno, ya tenemos aquí una deducción. Vale, a ver. Los chilenos permanecieron en el tren y el vagón especial... No. El tren desapareció con gente. Vale, a ver.
Dos opciones. Accidente, los chilenos permanecieron en el tren por casualidad, el conductor no los vio, o chilenos abandonados, los directivos de la compañía chilena Barcazas fueron abandonados en el tren intencionadamente, el revisor obligó a pegarse a todos los pasajeros menos a los chilenos. A mí me cuadra más esto. De momento vamos a poner chilenos abandonados. Vale, y a ver cómo irá la cosilla. Muy bien. Pues nada, a ver, vamos a ir a esta sala. Pista de águila. Que no sé si antes hablar con este jefazo. Bueno, vamos a meter la vista de águila. Mira, hueco en el suelo. Oh, vaya. Hoja de papel. Este es un maquinote. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Aquí ya tenemos al Thomas Robinson. Ok. Telégrafo. Bueno, el telégrafo. Y vamos a hablar con el señor, con el jefe de estación. A ver qué nos cuenta este señor. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. No, pues vamos, problemas con los pasajeros. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Bueno, vamos a investigarle al señor este. Opa, es joven, vale. Ok, no me había dado cuenta. Ropa limpia. Instrucciones. Y siempre las manos. Y manchas de tinta. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Vamos, flaco. A ver. Vale, jefe de estación novato. ¿Por qué? Porque tiene las instrucciones. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Bueno. A ver.
estación de Chertefield, tren, línea número 324, llegó a las 0:30. ¡Hola! Salo y 0:35. Oh my god. Muy bien, pues bueno, después de leer este telegrama extraño y ver el jefe de estación de aquí, ¡hola! Lo que estoy viendo es que en el otro caso creo que me dejé a un... Ah, no, aparecerá en este caso, Vale, guay. Bueno, después de ver un poquito de estas cosas, me pensaba que él me había dejado en el caso anterior, digo, oh, vaya. Vamos a ir a Chesterfield ya en el próximo vídeo y vamos a ver un poquito las... Bueno, cómo se va desentrañando este caso, cómo vamos pues viendo qué le pasó al tren, este tren sospechoso, desaparecido. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros al canal. Y nada más que añadir, chavales, nos vemos la semana que viene con otro nuevo vídeo de Sherlock Holmes. Hasta otra, chavales. I hear the freeze.